जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभी कहिए, Пожалуйста, повторяйте. जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जानते हो ना इस वचन को या इस श्लोक को या इस Я पयार надеюсь, все вы को знаете эту шлоку, चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय के प्रारंभ में с которой начинается каждая глава Чайтанья Чаритамриты. इस पयार का उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय हो बेसिकली क्या कहते हैं? И что он говорит जय हो этими словами? Джай Хо, जय जय श्री вся चैतन्य слава महाप्रभु Шри की Чайтаньи जय हो। Махапрабху, जय вся नित्यानंद слава नित्यानंद प्रभु की Нитянанди जय Прабху, हो। अद्वैत चंद्र вся की слава जय Адвайта हो। Ачандри. वैसे जय कहने के लिए और भी कई सारे И так он прославляет, व्यक्तित्व है, उनका उल्लेख обращая эту славу इस वचन में नहीं करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे अंत में на कहते हैं многих, и в конце जय концов गौर он говорит: भक्त वृंद की जय। Джай Гора Бхакта Вринда यदि ки. आप गौर भक्त वृंद हो या Если बन вы- रहे हो तो आपकी भी जय Если вы один कह из रहे हैं। Бхакта Вринда, कृष्णदास или कविराज один из गोस्वामी। преданных Господа Чайтанья, आज то он एकादशी है, также прославляет и вас. एकादशी का वरदान। Сегодня Экадаши. एकादशी भी एक वरदान Экадаши — это है। благословение. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में मंगलाचरण में ही И так в начале Чайтаньи Чаритамриты वरदान का उल्लेख करते हैं। Кришнадас Кавирадж सबको वरदान देते हैं। वे приводит कहते हैं कि Мангалачарану, हमारे который सभी के हृदय में благословляет каждого из श्री нас कृष्ण चैतन्य на то, महाप्रभु чтобы स्फुरित हो। в нашем сердце появился Господь Чайтанья सदा Махапрабху. हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। तो ये तो अंत में कहा। Это, конечно, он तो также говорит в उसी की конце. थोड़ी चर्चा आज हम करना И चाहते мы हैं। хотели бы сегодня обсудить немного это подробнее. चैतन्य महाप्रभु की चर्चा। चैतन्य महाप्रभु कौन है और कैसे है और Давайте क्यों вспомним, प्रकट кто हुए। такой Господь Чайтанья, ऐसा भी हल्का для सा чего он उल्लेख है явился इस в этот мир. प्यार में। और वो है अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पियुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम हरि पूर्ण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी Вот в этой шлоке дается जो एक गोपी ही яркое описание एक मंजरी ही причины रहे। явления Господа Чайтаньи и Кришнадас Кавирадж Госвами, который сам никто иной, как один из परिकर पार्षद один из के रूप гопьев में в лилах Кришны, Манджари, प्रकट हुए हैं। который явился в лилах Господа Чайтаньи और वे в этой форме यदि Кришнадас कोई Кавираджа. जानता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को तो И если Радха кто-то и जानती знает है, Чайтанью Махапрабху, गोपियाँ तो знает जानती его лучше है, всех. Конечно मंजरियाँ же, जानती है। Радharani, तो ее कृष्णदास гопи कविराज и ее गोस्वामी манджари. जानते हैं Итак, Кришнадас Кавирадж श्री कृष्ण Госвами, चैतन्य один из महाप्रभु को। приближенных तो वे कह रहे हैं спутников Господа, и поэтому он चैतन्य चरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएशन называет это произведение कोर्स का как аспирантура науки Бхакти. भी कहा है। भागवत का स्टडी तो ग्रेजुएशन Шримад Бхагаватам, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन। предыдущая, तो मैं सोच रहा था कि предшествующая аспирантуре श्रील стадия изучения Бхакти, ने रचना की है которую составил Шрила Вьясадев. Бхагават Вьясадев ки- составил Шримад Бхагаватам. उससे भी अधिक ज्ञान या उच्च Что само по विचार себе великое произведение, но चैतन्य даже выше चरितामृत के этого. हैं। Это произведение Чайтанья तो श्रील Чаритамрита, व्यासदेव से भी अधिक которое дал нам
ज्ञानवान Кришнадас Кавирадж Госвами. कृष्णदास И по कविराज этой причине мы गोस्वामी считаем, है। что он श्रील даже превосходит व्यासदेव Вьясадеву. तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव श्री कृष्ण को ही Шила जानते हैं। Вьясадев. Ом Намо Бхагавате Васудева знает Шри Кришну Васудеву. श्री कृष्ण चैतन्य Но महाप्रभु Кришнадас को Кавирадж जानते Госвами. हैं। Помимо Шри Кришны फिर знает и उनको Чайтанью अधिकार Махапрабху, भी है поэтому его адхикара उस ज्ञान का превосходит प्रकाशन या ज्ञान को возможные शेयर करने का, और वो किए हैं квалификации знания Кришны. चैतन्य चरितामृत में और फिर इस वचन में भी अनर्पित Итак, эта шлока, она चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ। वे लिखते принадлежит हैं в первую श्री очередь कृष्ण चैतन्य महाप्रभु Кришнадас Кавираджа Госвами, प्रकट हुए в которой говорится, अनर्पित Чайтанья Махапрабху चरिम चिरात। явился в этот мир спустя долгое время. अब भगवान प्रकट हो रहे हैं एज ए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य Как Чайтанья महाप्रभु के रूप Махапрабху. में। Он пришел спустя долгое-долгое कई सारे время. अवतार तो हुए, Конечно же, संभवामि каждую युगे югу युगे। разные аватары Господа приходят в этот мир. किंतु श्री कृष्ण चैतन्य Но Шри Кришна Чайтанья महाप्रभु Махапрабху युगे युगे не नहीं, приходит कल्पे в каждую югу, он कल्पे приходит в ब्रह्मा каждую के калпу. एक दिन Он में приходит в एक каждую बार калпу один раз в день Брахму. ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। पहले द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु В भगवान конце, स्वयं। до прихода Чайтаньи Махапрабху, в конце Двапара юги приходит और भी Господь Шри भगवान के Кришна. अवतार है, श्री कृष्ण अवतारी है। В одной шлоке Бхагаватам लेकिन описываются स्वयं श्री различные कृष्ण воплощения Господа. वे Но भी там говорится, एक что कल्प Шри में Кришна, एक ही बार प्रकट होते हैं। Своям Шри Кришна द्वापर युग के अंत में приходит один раз एक в द्वापर युग в конце Двапара तो юги, उसके उपरांत один раз श्री в कृष्ण одну кальпу. चैतन्य महाप्रभु И вот после этого प्रकट होते приходит Шри हैं। Чайтанья Махапрабху. हरि हरि। मानो उन्होंने संपन्न की हुई लीलाएं उस कृष्ण लीला में Как если бы पूरी नहीं हुई дополнить лилы तो Кришны, उन्हीं लीलाओं которые को сами по या себе कुछ अनुभव незаконченные, незавершенные, और कुछ अधिक अनुभव करने или और उस अधिक अनुभव с को целью, शेयर чтобы करने हेतु श्री कृष्ण поделиться реализацией Кришналил и अभी अभी поделиться с другими. द्वापर युग के अंत में प्रकट Потому हुए что थे Кришна ही। вот не совсем और недавно являлся перед Чайтаньей कलो Махапрабху. प्रथम संध्यायाम कलयुग कलो के प्रथमा प्रथम संध्या काल में Сандья केवल ओनली всего лишь 5000 лет назад. वर्षों को उपरांत पुनः प्रकट И होते снова हैं он, श्री कृष्ण Шри Кришна, Чайтанья который был совсем Махапрабху недавно, के रूप снова में। приходит в हरि Кали-югу, हरि। уже तो как जो Господь उन्होंने Чайтанья. ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भी लीलाएं संपन्न की, जो भी समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम, और ये चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं। अपना И вот Господь उज्ज्वल Чайтанья रस, приходит, являет свои उन्नत रस, Унната Уджвала расу, महारस свою Махарасу, या свои महाभाव лилы, या माधुर्य भाव, माधुर्य रस Мадхурья раса, Мадхурья Бхава. Все это शेयर करने के есть в लिए, лилах देने के Господа लिए Чайтаньи. И श्री помимо कृष्ण चैतन्य того, что Он महाप्रभु сам их переживает, के रूप Он में также पुनः делится им. प्रकट होते हैं अनर्पित बहुत Поэтому здесь समय говорится, के что उपरांत। Нарпи там सकालेन महता спустя योगो नष्टः долгое-долгое परन्तपः। время Господь приходит в этой форме, भगवान Чайтанья ने Махапрабху. पहले कल्प में जोत भी दिया था। Кришна предупреждает в предыдущей उन्नत उज्ज्वल своем रसाम, наставлении в Бхагавад-гите, что तो йога समय का приходит в प्रभाव упадок. से सकालेन महता Сахакалина योगो नष्टः, Махата. नष्ट सा होता है, ये ढक जाता Это है, знание, आच्छादित это होता наука. है। А йоги уси приходит в упадок, रस को, покрывается, उन्हीं भावों को хоть забвение, и для того, чтобы Ага. снова प्रकट करने और देने हेतु श्री कृष्ण चैतन्य снова महाप्रभु освежить это знание, अनारपित, эту बहुत समय को науку, उपरांत приходит Господь प्रकट Чайтанья होते Махапрабху. हैं। और спустя долгое время. अवतीर्णः कलौ करुणया, उनके प्रकट होने के पीछे क्या कारण है? अपनी उनकी खुद की जो करुणा है, И वो причиной करुणावश его явления, его явление в этот мир является उनसे его रहा नहीं собственная जाता, या каруна, उनको सहा, великое उनसे सहा сострадание. नहीं जाता,
великое сострадание, которое он कलयुग испытывает के पतित падшим और душам, पीड़ित страждущим, जीवों का страдающим जो हाल है в वो देख материальном के мире, особенно в अपने этот धाम век को Кали, क्षाम त्यक्त्वा अपने धाम побуждаемый को वही छोड़कर этим состраданием к ним, भगवान Господь оставляет свою дхаму, इस свой जगत में духовный мир, प्रवेश करते приходит в हैं этот материальный мир. करुणया Здесь अवतीर्णः говорится करो। «Каруная और वे होते аватирнах». कैसे हैं? हरिपुरट सुंदर द्युति। वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले До того, как он अब वे गोलोक में ही है। приходит в этот мир, और आप जानते हो गोलोक में когда он еще गोलोक на के दो Галоке, विभाग है, на своей обители, вы знаете, что दो есть डिविजन्स है। две एक है части वृंदावन Галоки. जहाँ Одна राधा называется कृष्ण Вриндаван, где Рада и Кришна माधुर्य लीला наслаждаются खेलते своими हैं। мадхурья और лилами, दूसरा है а вторая, नवद्वीप это मायापुर, Навадвипа. या जिसको श्वेत द्वीप भी там в कहते духовном мире हैं। она называется Швета-двипа. वही राधा कृष्ण वृंदावन के राधा कृष्ण इस मायापुर में नवद्वीप में И вот Рада Кришна из Вриндавана एकात्मनाव в Майяпуре, в Навадвипе, भुवो являются देहगतौ तौ एकात्मनाव вот в такой форме. वे होते तो है Эка-атмана. वैसे एक आत्मा, किंतु वृंदावन Они में изначально भेदौ являются गतौ эко-атма, वे одной दो душой. Но во रूपों में Вриндаване प्रकट होते это वृंदावन में эко-атма राधा और कृष्ण। разделяется на две формы, Навадвип में Раду и Кришну, वे कैसे प्रकट для होते того, हैं? чтобы являть свои दो лилы. के Но в Навадвипе он तद्वयम् снова ऐक्यम च снова становится तद्वयम्, जो दो बनते तद्वयम्. हैं, दो बने रहते ही है Этот वृंदावन। тот, который стал двумя, снова становится Айкьямча, दो के एक हो снова जाते हैं превращается в одного नवद्वीप в मायापुर Навадвипе, в Майяпуре. और एक होके वो प्रकट होते हैं। जैसे हम श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण Поэтому नहीं अन्य ये परिचय Мы знаем भी о том, है। что Шри Кришна श्री कृष्ण Чайтанья, चैतन्य महाप्रभु का Рада श्री Кришна कृष्ण Нахяня, चैतन्य महाप्रभु कौन Чайтанья है? Махапрабху राधा कृष्ण не नहीं отличен अन्य। от Радхи и Кришны. ऐसा दर्शन भी उन्होंने रामानंद राय को И दिया он था। हाँ, Являл केवल этот रामानंद даршан राय को ही ऐसा दर्शन दिया गोदावरी के तट पर, Рамананда Раю на जहाँ वे берегу प्रकट Годавари, हुए, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में। там, स्थान где को Чайтанья Махапрабху являл себя как वैसे वृंदावन Радху и ही Кришну, он कहते показал हैं, ему форму Рады и क्योंकि Кришны. भगवान Поэтому राधा это कृष्ण место, के то रूप место में на берегу वृंदावन में Годавари ही प्रकट होते हैं, तो वहाँ стало जहाँ Вриндаваном. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपना दर्शन दिया। По этой причине это देखो ये место कृष्ण है, ये не отлично राधा от है, Вриндавана, ऐसा दर्शन दिया तद्वयम्। потому что там Рамананда Рай увидел, तो उसको वृंदावन भी что कहते Чайтанья हैं। Махапрабху это Радха и तो Кришна. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दो के एक होकर Итак, प्रकट होते Кришна हैं, Чайтанья Махапрабху, और इस который до этого был इस двумя, लीला стал में वे одним. राधा भाव द्युति सुवलितम, यह कृष्णदास कविराज लिखे। Дальше हरिपुरट Кришнадас सुंदर Кавираш द्युति объясняет, कदम्ब संदीपितः। चैतन्य महाप्रभु पुरट गोल्डन इफल्जेंस, उनका सौंदर्य का वर्णन приводит описание его красоты. वर्ण के बनते Он हैं приходит в золотой форме, और वो उज्जवल है, इसलिए कहा तप्त कांचन это не просто золотая форма, но Уджвал, Тапта Канчана, तो говорим. साधारण Это необычное золото, नहीं, कैसा какое-то золото, तप्त कांचन, तप्त цвет его тела कांचन, напоминает расплавленное золото. तपा हुआ सोना और भी Потому что चमकता है, расплавленное золото या जैसे не बिजली просто желтое, оно चमकती है, сияет, ऐसी चमक подобно दमक, электричеству. ऐसा Вот такое сияющее, तेज исполненное उज्ज्वलता श्री великолепной कृष्ण चैतन्य красоты и сияния. महाप्रभु में है। राधा форма भाव Господа द्युति Чайтаньи Махапрабху. सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। और ऐसे स्वरूप को श्री कृष्ण Кроме चैतन्य того, महाप्रभु के स्वरूप को जो कैसा его है, राधा भाव वाला настроение है, राधा भाव описывается здесь वाला, как Радха Бхава. राधा Он भाव переполнен эмоций, और состояние сознания Шримати राधा Радхарани. द्युति भी है, राधा Радха की Бхава कांति को и अपना Радха के Дьюти, или Шри Кришна сияние тела Чайтанья Шримати Махапрабху Радхарани. Вот две प्रकट составляющие, होते ऐसे которые स्वरूप अपनाते हैं। неотъемлемая часть ऐसे сварупы स्वरूप को Чайтаньи मैं Махапрабху. बारंबार प्रणाम Я करता हूँ। предлагаю снова и снова мои почтительные поклоны कृष्णदास Чайтаньи कविराज Махапрабху, लिखते हैं, говорит उसे в конце, फिर
को भी Кришнадас ऐसे Кавирадж स्वरूप को Госвами. पुनः पुनः स्मरण Я снова करना и снова चाहिए। пометую, ऐसे श्री कृष्ण склоняюсь चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट होने जा пред रहे читанием हैं, प्रकट हो ही Махапрабху, गए который явился 538 वर्ष पूर्व। в этот мир 500 лет назад. इस प्राकट्य में वे राधा बन के ही रहे, И राधा высшись भाव में в रहे। этом своем воплощении, он वैसे राधा пребывал भाव все время в состоянии वो Шримати जानना भी Радхарани. चाहते थे, राधा को जानना Он चाहते хотел थे। постичь तो श्री Кришну, कृष्ण хотел चैतन्य понять, кто महाप्रभु, такая यही Радхарани. जो सारा और भी भाव है, सख्य रस Конечно है, же, वात्सल्य रस он है, являл и другие расы, माधुर्य रस है, Ватсалья расы, Сакья किंतु जो माधुर्य, विश्रम्भ माधुर्य, विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ वात्सल्य का आस्वादन करने और उसका प्रसारण करना था श्री कृष्ण в चैतन्य особенности महाप्रभु читания को। Махапрабху. Его ऐसे целью जब было насладиться и распространить वैसे Мадхурья, Бхаву. जब प्रकट हुए कृष्ण अब द्वारका में Когда Шри थे, Кришна तो был на этой планете, उस समय в Двараке, एक समय रुक्मिणी однажды कहती, Рукмини प्रभु обратилась जी к нему: Прабhuджи, Дваракадиш, जी, आप कुछ ऐसी बातें हैं जिसको एक तो मैं जानती हूँ और उन्हीं बातों को वैसे राधा रानी अधिक जानती है जिनको आप नहीं जानते हो। есть что-то такое, что я знаю, कृष्ण ने सोचा क्या что знает Шримати Радхарани, но ты не знаешь. И तुमने Кришна भागवतम नहीं पढ़ा है क्या? удивился, есть что-то, что я не भागवत के знаю. प्रारंभ में ही कहा В है самом начале अभिज्ञ स्वराट, Бхагаватам अभिज्ञ, говорится, अभिज्ञ, что ज्ञ मतलब ज्ञान का, я ज्ञानवान। Абхигья Сварат, कितना ज्ञान है मुझे, अभिज्ञ, मैं я सर्वज्ञ Сарвагья, हूँ। я знаю तो все. भी Нет हाँ, чего-то, ऐसी чтобы я कुछ не знал. बातें हैं और कहती И ты है говоришь, что есть что-то, रुक्मिणी что की, я не знаю. आपके विरह में जो व्यथा का अनुभव राधा रानी को होता है, И उस Рукмини विरह объяснила, व्यथा что ты не को знаешь то बस состояние, которое испытывает Радхарани Радхарани в जानती разлуке है। с тобой. तो फिर Это известно только उसी ей. समय И вот с того момента वैसे भगवान जब प्रकट हुए थे Господь लास्ट टाइम заинтересовался. इस धरातल पर, अब वे Он был озадачен. द्वारका में हैं, तो उसी समय वे संकल्प करते Тогда он हैं। अब ऐसे дал ये संकल्प, भी कहा है कि भगवान принял решение, स्वधामोपगते धर्म потому что уже скоро предстоял момент, когда ему нужно было оставить क्या कर अपने धाम लौटे हैं, эту планету, तो этот वहाँ материальный पर мир. कृष्ण चिंतन И вот करते हैं, Незадолго до того, как विचार करते हैं, अरे оставить этот мир, он मैं राधा को नहीं जानता, Он думал, राधा के विरह я भाव не को знаю नहीं जानता, Вирахабхаву, मतलब मैं राधा Шримати को ही Радхарани, नहीं जानता, ее और состояние राधा разлуки со мной. मुझसे इतना प्रेम क्यों И करती почему है, она так मतलब сильно любит राधा का меня? जो Мне अनुभव неизвестно, है, это ее राधा का состояние. जो कृष्ण साक्षात्कार है, राधा का जो Это означает, что я не знаю, या кто такая गॉड Шримати कृष्ण Радхарани. रियलाइजेशन है, उसको भी मुझे उसका भी मेरा साक्षात्कार नहीं है। तो इन सब बातों को मैं И я जानना хочу चाहता узнать, हूँ। что это такое. राधा रानी Я को хочу узнать, кто जानना такая चाहता हूँ, Радхарани. राधा रानी के किए हुए मेरे И что она अनुभव переживает को जानना चाहता हूँ। состояние разлуки со мной. तो ऐसे कृष्ण विचार करते Так, с हैं, такими गोलोक में мыслями विचार हो रहा है, Господь और फिर вернулся संकल्प ले в रहे свою обитель на हैं कि Галоку, अब मैं и теперь он पुनः प्रकट дал обет, होना что он चाहता снова हूँ। хочет तो прийти в этот जैसे мир कृष्णदास कविराज с целью узнать गोस्वामी эти тайны. चैतन्य चरितामृत के И в самом начале अध्यायों में Кришнадас समझाने Кавирадж वाले Госвами हैं открывает нам эти секреты चैतन्य явления, महाप्रभु का причины явления читания एक तो Махапрабху. परित्राणाय साधूनां Одно это то, что विनाशाय мы знаем из सदुष्कृतां Бхагавад-гиты, धर्मसंस्थापनार्थाय Паритраная Садунам, संभवामि Винашая युगे Чадушкритам, युगे। Самбхавами Юге-Юге. ये उद्देश्य तो होता ही है हर अवतार Это के цель पीछे, каждого воплощения और ये Господа. उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने के पीछे И भी это है, также цель किंतु явления читания Махапрабху, установить принципы कृष्णदास дхармы. गोस्वामी पॉइंट आउट И- करते हैं कि Но चैतन्य помимо महाप्रभु этого, के एडिशनल есть еще и रीजन, एक дополнительные और अधिक причины, особые private, причины, personal, व्यक्तिगत личные कारण причины था читания इस Махапрабху उद्देश्य से для его явления в этот वे мир, в प्रकट этом हुए थे। воплощении. राधाया प्रणम महिमा प्रणय महिमा की दृशो। सो श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण
उत्कंठित होते हैं, लोभ बढ़ता है, Причиной его явления, особой причиной его явления является его горячее желание испытать это состояние Шримати Радхарани в разлуке с ним. И ради этого является Шачимата Синду, из океана лона Шримати Шачи Деви. Подобно Инду, Луне, не обычно Луне, а Хари Инду, Чайтанья Чандра. Луна Господа Чайтани, она взошла из Шачигарба Синду. Шри Кришна Chaitanya Mahaprabhu ऐसा कुछ देने वाले हैं इस संसार को अनर्पित, जो उन्होंने और किसी अवतारों में नहीं Чайтанья Махапрабху приходит для того, чтобы дать то, чего он не дает ни в каких своих других воплощениях, даже в своем воплощении. В своем приходе Кришна. Это остается непознанным, нерозданным. Поэтому он снова приходит как Чайтанья Махапрабху спустя долгое время. इस भाव को प्रकट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ऐश्वर्य भाव नहीं, माधुर्य भाव. В этом своем воплощении वैकुंठ में практически не касается Айшварья Бхавы. माधुर्य भाव, माधुर्य только Мадхурья. Вриндаван известен благодаря Мадхурья Бхаве. Майяпур — это Аударья Дхам, обитель Аударьи. Что такое Аударья? Это когда вриндаванская Мадхурья раздается, она становится, она называется Аударьей. और ये माधुर्य भाव, ये सर्वोच्च भाव है, और इस माधुर्य में безусловно является высшей расой. Конечно же, Сакья раса также присутствует в лилах Чайтаньи Махапрабху и Ватсалья раса, поскольку Чайтанья Махапрабху — это сам Шри Кришна. गोलोक में सोच रहे हैं प्रकट होने के पहले, ये जो ऐश्वर्य भाव до того, как явиться भगवान महान है, в этот мир на галопе, जीव सोचते हैं, भगवान महान है भी, जीव поклоняются мне भगवान से दूर रहते हैं, भगवान से с настроением, что я Бхагаван, दंडवत ठोकते हैं या प्रार्थना करते हैं, с благоговением प्रार्थनाओं से या स्तुति गान поклоняются мне как Бхагавану, प्रसन्न होते भी है और होते я भी नहीं доволен है. и также недоволен चाहते हैं कि этим настроением. यदि कोई उनको अपना मित्र समझे, मोर सखा, Господь Кришна भगवान मेरे सखा больше счастлив, когда кто-то думает о нем как о своем друге. Кто-то говорит ему: кто ты такой? Мы с тобой на равных. तो भगवान अपने धाम में सोच रहे कि Итак, मैं चाहता हूँ कि думает: я хочу, чтобы дживы सखा या मित्र के обращались, पुकारे, वैसा ही मेरे साथ व्यवहार общались со мной вот в этом настроении, как мои друзья, как мои равные, как भगवान मेरे पुत्र है, думали обо мне как о своем сыне. केवल माता पिता नंद बाबा यशोदा ही И во Вриндаване वृंदावन के Господа не सभी только बुजुर्ग, отец и мать Нанда и Яшода, но и все старшие гопи и гопы अपना पुत्र मानते принимают थे Кришну और своим अपने сыном. पुत्रवती व्यवहार करते थे. Именно в этом उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं. настроении они यशोदा छड़ी लेके कृष्ण का पीछा करती है знают और его. फल को बांध भी И देती когда है. Яшода, ऐसे आदान प्रदान से कृष्ण अधिक когда प्रसन्न Яшода с होते हैं. хворостиной гоняется за Кришной, माता पिता पालक думая बन о нем जाते как о हैं. своем पालक, сыне, मेंटेनर, Господь гораздо больше счастлив, чем когда он думает, что я поддерживаю все три мира. Там, в этих лилах, Кришна даже не помнит о том, что он повелитель всех миров и сотворил их. Благодаря Йога-майе он не помнит об этом. Итак, он с радостью соглашается быть чьим-то сыном, чьим-то возлюбленным, чьим-то другом.
जैसे गोपियाँ чем-то मानती है возлюбленным राधा मंजरिया, в отношениях с гопи, с манджари. इन भावों का उन्नत उज्ज्वल रस, Вот что такое उज्ज्वल ऊंचा унната रस, уджвала раса. तो ये सारे ऊंचे रस высокие हैं, रасы, और ऐसे रसों का высокие वкусы आस्वादन करने और कराने для того, हेतु чтобы श्री कृष्ण наслаждаться चैतन्य самому महाप्रभु के этими रूप में расами. И для того, чтобы भगवान раздавать प्रकट эти होते расы हैं। всем, अवतीर्णः приходит करुणया Господь Чайтанья अवतीर्णः Махапрабху. कलौ समर्पितुम् उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम, और अपनी भक्ति, अपनी Здесь еще भक्ति говорится भी देने «свабхактим हेतु шриям», स्वभक्तिम श्रिया, чтобы जो раздать श्री युक्त это है या бхакти, राधा которым युक्त है он сам या राधा भाव युक्त है исполнен. सेवा, ऐसी सेवा देने के उद्देश्य से भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते Вот हैं। для этого приходит और ऐसे Господь Чайтанья श्री Махапрабху. कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। तो मंगलाचरण Вот в में этом тексте कृष्णदास Мангалачарана कविराज Кришнадас Кавирадж Госвами ये वरदान дает दे रहे благословение हैं। हम всем нам, भक्तों Он को, благословляет всех нас, हम всех श्रोताओं को, слушателей Чайтанья Чаритамриты, या हम जो गौर भक्त बन रहे हैं всех, кто उनको, хочет стать гаура-бхактами. या उनकी प्रार्थना Это है, молитва, कहो, можно сказать, Кришнадаса Кавираджа या Госвами. उनकी शुभकामना है, Его доброе пожелание всем нам, well поскольку wishes, Он наш कि ऐसे श्री вечный कृष्ण доброжелатель, चैतन्य महाप्रभु सदा благословляет, समय हृदय пусть навечно कंदरे, поселится आपके हृदय в ваших कंदर, сердцах आपके Господь Шри Чайтанья Махапрабху. हृदय रूपी गुफा में वे क्या करे, स्फुरत वह आपको स्फुरित करे, प्रेरित करे, Пусть Он поселится प्रोत्साहित в вашем करे, сердце и постоянно, непрестанно вдохновляет вас. ये सच्चिगर्भ सिंधु Шачинандан, प्रकट हुए सच्चिनंदन श्री कृष्ण Кришна चैतन्य Чайтанья महाप्रभु, Махапрабху, который появился в этот мир из лона आप सबको Шримати स्फूर्ति Шачидеви. दे, प्रेरित Пусть Он करे, вдохновляет вас, ये пусть Он вечно उज्ज्वल обитает в रस вашем दे, сердце, प्रिय даруя вам इसलिए Уджвала расу. चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, क्या क्या दे, कैसे स्फूर्ति दे, तो वह आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम महान ने महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। तो ये सब भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया Вот है, это то, что описано в этой ये मेरा मत шлоке, है, मेरे मत के अनुसार выражает мера мата. इस प्रकार Чайтанья चैतन्य Махапрабху महाप्रभु говорит, таково мое мнение. संसार को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे Чайтанья हैं, Махапрабху वरदान दे रहे हैं, благословляет इन वचनों этими के словами, माध्यम से भी, этими अपने मत के этими माध्यम своими से словами. भी। क्या मत है मेरा? все это творение, все эти миры. भगवान श्री कृष्ण говорят, की आराधना करो, Поклоняйтесь आराध्य Шри Кришне, भगवान ब्रजेश आराध्य भगवान, नंदन नंदन श्री Враджа कृष्ण की Шатаная. आराधना करो, Поклоняйтесь Шри Кришне. और साथ में वृंदावन Вместе с धाम этим के, также поклоняйтесь Его обители. वृंदावन धाम भी आराध्य है, Враджа Шатаны. Таддхама Вриндаван. उपासना ब्रजवध वर्गेन या कल्पिता। И далее он говорит, आराधना करो, उपासना करो, कैसी उपासना करो, फिर वही он बात, говорит, как нужно поклоняться. रम्या आकाश उपासना, Рамья Качит Враджаваду. वृंदावन की रमणीय गोपांगना, Высший метод поклонения Шри Кришне и Его обители. उनकी जो आराधना की पद्धति भाव रहा, जिसका प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में Высший किया, метод этого поклонения, который сам Чайтанья Махапрабху своим примером ऐसी показал. आराधना के पद्धति का अवलंबन करो, ऐसे प्रोत्साहन चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, और हम सबको Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, श्रीमद् भागवत के следуя अध्ययन के लिए प्रेरित следуя करते हैं। примеру श्री कृष्ण चैतन्य Гопи Вриндавана, महाप्रभु сам являет केवल и हमें ही учит नहीं нас कह тому, रहे как हैं, поклоняться आप Кришне. श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, श्रीमद् Кроме भागवत का того, आस्वादन должны करो, наслаждаться श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु чтением Шримад Бхагаватам,
अपनी आचार्य जगत सिखाए И этому Шри Чайтанья Махапрабху также учил нас своим примером. That is the point. So, कि भगवान है, लेकिन भगवान बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं. Вот для этого, для того, чтобы научить нас всему этому, сам Бхагаван становится бхактой. तो भगवान बन जाते हैं. Господь превращается в своего преданного. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. Кто такой Шри Кришна Чайтанья Махапрабху? बन जाते हैं कृष्ण भक्त. Сам Шри Кришна, который стал सारी Шри भक्ति Кришна करके Бхактой, दिखाते हैं. показывает нам सारे संसार के всему миру, समक्ष ये आदर्श रखते हैं. как практиковать वे स्वयं метод ही бхакти. आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय की वो आराधना करते हैं. Он сам поклоняется वृंदावन उनके लिए самому इतना себе. प्रिय होता है, बारंबार वृंदावन Настолько дорог जाना ему Вриндаван, चाहते он हैं. снова и снова порвался отправиться во Вриндаван. और एक समय И गए भी. один раз он действительно смог туда отправиться. और राधा भाव का ही उन्होंने प्रदर्शन किया, दर्शाया, दिखाया, वो где? आदर्श सभी के समक्ष रखा जगन्नाथपुरी Где में. он, फिर राधा भाव में ही, गोपी во время भाव में ही रहे того, 12 когда он был वर्षों в तक. और वे Джаганнатхапуре, सदैव हरि कथा, являл भागवत कथा Рада का Бхаву श्रवण и किया करते постоянно थे. слушал स्वरूप Шримад दामोदर Бхагаватам, से या Харикатху Гададхар в Пандит обществе से Сварупада या Мадары, Гададхара Пандита. कृष्ण करणामृत का अध्ययन है, Он श्रवण слушал из करते. их уст Кришна Карнамриту, Чандидас, стихи Чандидаса, विद्यापति, इनकी रचनाएं उनका श्रवण करते, आस्वादन करते. और प्रेम पुमार्थो महान, या प्रेम ही पुरुषार्थ होना В итоге चाहिए. Господь Чайтанья और पुरुषार्थों подводит को итог, भूल जाओ. что према धर्म, является अर्थ, высшей целью काम, жизни मोक्ष. человека. Все остальные пурушартхи, дхарма, артха, इसकी кама, ओर देख мокша, के तो वैष्णव और Вайшнав даже не हैं. смотрит в их नहीं в сторону चाहिए. этих целей लेने жизни. पर भी प्राप्त, उसको लेना नहीं Даже если кто-то चाहते. предложит их और бесплатно, पुरुषार्थ он не примет लेने их. नहीं चाहिए. ऐसा चैतन्य महाप्रभु का Вот такое настроение सिद्धांत Сиддханта है, Шри मत Чайтанья है. Махапрабху. ऐसा आदर्श Таков है. его собственный пример. तो प्रेम पुमार्थो И что же महान, цель और देने के लिए жизни भी तो према श्री कृष्ण пумартха चैतन्य महान. महाप्रभु प्रकट हुए हैं. Высшая цель человеческой नमो жизни. महावदान्याय, Для того, чтобы एक तो утвердить это, приходит दयालु Господь बने Чайтанья. हैं श्री कृष्ण Одно это то, चैतन्य что он महाप्रभु приходит из сострадания. सबसे अधिक दयालु Это बने हैं. самое великодушное явление कृष्ण से अधिक Господа. दयालु Он बनते более हैं. великодушен, чем Кришна. नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते. और उनकी मुख्य लीला तो कृष्ण प्रेम का वितरण करना ही Потому что था. его главной лилой за все время его пребывания было कृष्ण प्रेम का आस्वादन और कृष्ण प्रेम का раздавать वितरण. Кришна прему, наслаждаться और Кришна प्रेम का премой и वितरण раздавать उन्होंने ее. हरे कृष्ण 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 И как он это делал? हरे राम 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 हरे हरे. इन शब्दों में भी किया. Повторяя постоянно Маха-мантру. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने कृष्ण ही बने हैं अब श्री कृष्ण चैतन्य. ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य को भी मैं Вот नमस्कार этому Шри करता Кришне हूँ. Чайтанье я снова и снова предлагаю свой поклон. प्रार्थना То же में самое उल्लेख говорят. है. Говорит Рупа Госвами. गौरत विषय नमः. ये गौर वर्ण को अपनाए हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. तो इन शब्दों में भी, इस वचन के साथ भी चैतन्य महाप्रभु या आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवद्वर्गेण कल्पिता. श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम. भगवान ने अपना मत चैतन्य महाप्रभु Заключение этой шлоки говорится Шри Чайтанья प्रकट किया है. Махапрабху और Маттам ये Идам. सारे मत Вот таково мое мнение, говорит Господь Чайтанья हम सभी Махапрабху. को स्फूर्ति देने के लिए सदा हृदय कंदरे स्फुरतु Вот так он
из нашего сердца, постоянно вдохновляет нас. Вот этому Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху, который вдохновляет нас из сердца. Я предлагаю свои поклоны Шри Кришна Чайтанья, который учит нас, как поклоняться Вриндавану, как поклоняться повелителю Вриндавана Шри Кришне. Вот что такое Радха Бхава и Ватсалия Бхава, Сакья Бхава. Это то, что позволит нам находиться в состоянии бхакти или любви к Богу, оставаться таким образом живыми духовно, для того, чтобы Шри Кришна Чайтанья Махапрабху вдохновляет нас на то, чтобы мы сделали это своей целью жизни. Движение сознания Кришны, основатель этого движения, Шрила Прабхупада, был сам вдохновлен Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Шри Кришна Чайтанья через Бхактисиддханту Сарасвати вдохновил Шрилу Прабхупаду. Отправляйся в западный мир. С этим благословением Шри Чайтанья Махапрабху. Что это за благословение? Благословение в двух словах. Сознание Кришны. Кришна Бхавана. Раздавай это сознание Кришны всему оставшемуся миру. Выполни миссию, для чего пришел Шри Чайтанья Махапрабху в этот мир. Потому что Чайтанья Махапрабху хотел поделиться этим богатством со всем миром. Поэтому он предсказал, что в каждом городе и каждой деревне людям станет доступно это богатство прямо бхакти. Потому что только это может остановить юга-дхарму этого века и дать высшее благословение всем, избавив их от всех пороков этого века. Поэтому Шри Кришна Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы побудить весь этот мир, все эти миры на чистое бхакти. И движение сознания Кришны Искон является инструментом его Шри Чайтанья Махапрабху, его миссией. И мы не должны ограничиваться тем, чтобы получить это богатство только для себя. Нашей целью должно стать получить это самим и раздавать это всем, кому мы можем раздать это. Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление Курма Брахман Яридеха Тарикаха Кришна Упадеш. Это наставление было не только для этого брахмана, это наставление живо и для каждого из нас, адресовано каждому из нас. Мы должны давать Кришну всем, куда бы мы ни шли, кого бы ни встречали. Для каждого, кто присоединяется к этому движению, Чайтанья Махапрабху, это наставление является наставлением к действию. आपने हमें इस हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में लाया, जिस आंदोलन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की। Мы вечно благодарны Шри Чайтанье Махапрабху, Шриле Прабхупаде. हमारा भी उत्तरदायित्व мы благодарны, но наша удача, она также возлагает на нас ответственность.
за других, за тех, кто не получил до сих пор еще это богатство. Это наш долг. Исполнить это предсказание Шри Чайтанья Махапрабху, которым в особенности он говорит, что те, кто появились в этот мир на земле Бхарата, на земле Индии, должны сделать свою жизнь совершенной. Джанма Сартхаки. Вы хотите сделать вашу жизнь совершенной? Для этого вам нужно делать Карапара Упакар. Вы должны нести это послание другим. Действовать в этом мире на благо других, давая им духовное знание, давая им знания о Кришне, о Кришне Преме. Что такое Карапара Упакар? Это то, что делал Шрила Прабхупада. И он завещал нам: делайте так, как делал я. И теперь настала наша очередь делать то, что делал сам Господь Чайтанья Махапрабху, что делали предыдущие ачарьи, что делал Шрила Прабхупада. И мы, ученики Шрилы Прабхупады, продолжили это. Теперь подошло время вам взять эту эстафету, нести ее дальше. Так вы сделаете жизнь других совершенной, а также сделаете свои жизни совершенными. Вот такое у нас сегодня послание в этот день Экадаши. Большое спасибо. Харе Кришна.